মিয়া কাঞ্চনপুর তিনি রাজ্য সভাপতি ম্যাডাম পাতাল কন্যা জমাতিয়া মহাশয়ান যে রুট ব্লক লাইগৈ মানে আতঙ্ক সৃষ্টি মানে যে কোনো বন হয়রানি মানে নতৈগৈ দিনে বরফ জবাব মারনাय জবাবনি লাইমানি বাঙ্গৈ দিনে রেলি খাই বনো বাহাगे खालाय र हायना तैगैसं दिनै रेलि खालायनाय बनो जबाब यहाँ बिराद दिनै आन्दोलन कतर बे लामाबनाय बेसकांगो जों बनो कामाखौनो जों प्रस्तुति नाजा हायके बार बार खालायै जों सह्य खालामलिया आइननि मुताबिक गणतन्त्रनि अधिकारनि मुताबिक जों जों आन्दोलन लामाबनाय हायनो दिनै हाय नोंलाय फैगौ बर' दिनै जनजातिनि प्रेसिडेन्ट विकास देव बर्मा दिनै महाशय बनबर्तिनि हायनो SDM बरफ त्रिपुरा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कागजनि थांथानिल बरफ तारमाने दिनै सभापतिनानो बरफ हयरानि खालायगोन होनबा हमाय बार बरफ हमाय सानो हयरानि खालाय दंना हयरानि खालायमोन न जों जबाब दाबो जों नायदों दिनै भारत जनता पार्टी कायसा बिखुब जे रेलि हायजामानि बाहाय हमले जों दिनै थांनाय 22 तारिख दिनै सारा राज्य उन्नयननि लक्ष्ये दिनै मेडाम सभापति दिनै एलाकाय विभिन्न उन्नयननि लक्ष्य तैगै कायसा दिनै काঞ্চনপুর एरियाव बनो क्रस खाइगै कायसा रियां शरणार्थीआवनो थाङै बर' बाय प्रग्राम पान्दा उन्नयन तैगै सालायनाय ओमफ्राय कायसा चाप जाग दंमोन ओ चाप जागनो सारा राज्य जे उन्नयन बटां जे सामटां न बर्तमान जे त्रिपुरा राज्यव এই সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ত্রিপুরা মথা তিনি এই রাষ্ট্র অবরোধ খাইমানি ফলে जों বনো সারা ভারতবর্ষনি যে 89 जों भारतेर जनता पार्टी अर्थात बीजेपी তিনি অমন বেলাই সেলেঙ্গৈ বিক্ষোভ মিছিল খাইখা কারণ তাবো শুধু বয়া जों যেখানে বর্তমান এই এডিসি যে নির্বাচনের আগে যেভাবে যিনি বর্তমান ভারতের জনতা পার্টি বিজেপি সরকার যে তাবক যারাতৈ जों যে নুগলাই তমনি কোনো দাবি দাওয়া আন্দোলন খাইयै নাংয়া যিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि উন্নয়নनि যে লাमा बताङो তাবক যারাতৈ যত जों ত্রিপুরা রাজ্য বর্তমান যতনি নুগজাক সিদাंनि बिसितैनो जों যে उन्नयन जों कायसाफानो दाबि नांया सामानि नांया बायनो उन्नयन उन्नति खायदो तो मा इसा साकांसिनि सारा एडिसिव तिनि नरेंद्र मोदी जी बजे बने वान संमारी जनजातिरावनो साक निजाब्रैबाय साक बाता मालाथों अमनि लक्ष्ये डाइरेक्ट फान्ड पे खायनाय एडमिनिस्ट्रेटिव पावार हिसाबै तै तिनि যত কিছু নাংমানি মান মর্যাদা তিনি যে যিনি 25-35 বছর প্রায় 70-75 বছর গণতন্ত্র যে খাইমানি ইয়াগুলো কোনো মতেইনো ত্রিপুরানি ইতিহাস স্মৃতি गोमां जाक घटनारावनो बर्तमान ताबो कोनो दाबि दावा करिनो नाय रय दंखा के ताबो जों एक्चुअली थाखाय नांसिनाय जे जिनि जे उन्नयननि लामा जों जे उन्नति सिनाय जे फान्ड प्लेस डाइरेक्ट फान्ड प्लेस खायरानाय अमाहेरनो गासै जातिनि जिनि उन्नयन लामानो नष्ट खाय दं अमनो जत्त जिनि त्रिपुरा राज्यनि ब्रक এই যে বর্তমান যে সামকাং তমাইনো এবং থানো সিনিউই जों ताबो बनतैगै जों বিক্ষোভ রেলি যত্ন সেলেঙ্গি খাইখা রাজ্য সভাপতি ম্যাডাম পাটাল কন্যা জমাতেন রুট ব্লক খালাইমানো তৈগৈ জবাব নাই গো জবাব রোডি হ্যাঁ কে চবা চলে নাই হ্যাঁ কে চবা চলে নাই ত্রিপুরা মথা গুন্ডাগিরি হাই 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 কে তো বা চলে নয় হাই কে তো বা চলে নয় মথা লাল মথা হুঁশিয়ার মথা লাল মথা হুঁশিয়ার
होशियार होशियार माता जनता पाते होशियार 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 रोदू किसी शी रोदू किसी गुबे रोदू किसी शी रोदू किसी गुबे रोदू किसी शी